Savitri, the supreme revelation of Sri Aurobindo's vision, the book of the traveler of the woods, the advent for which all creation waits, the beautiful visage of eternity that shall appear upon the roads of time. Yet, still to ourselves we say, rekindling faith. Oh, surely one day He shall come to our cry. One day He shall create our life anew and utter the magic formula of peace and bring perfection to the scheme of things. One day He shall descend to life and earth, leaving the secrecy of the eternal doors into a world that cries to Him for help, and bring the truth that sets the spirit free. The joy that is the baptism of the soul, the strength that is the outstretched arm of love. One day He shall lift His beauty's dreadful veil and impose delight on the world's beating heart, and bear His sacred body of light and bliss. But now we strain to reach an unknown goal. There is no end of seeking and of birth. There is no end of dying and return. The life that wins its aim asks gratitudes. The life that fails and dies must live again. Till it has found itself, it cannot cease. All must be done for which life and death were made. But who shall say that even then is rest, or their repose and action are the same? In the deep rest of God's supreme delight, in a high state where ignorance is no more, each movement is a wave of peace and bliss. Repose, God's motionless, creative force. Action a ripple in infinite, and birth a gesture of eternity. A sun of transfiguration still can shine, and night can bear its core of mystic light. The self-cancelling, self-affiliating paradox into a self-luminous mystery might change. The imbroglio into a joyful miracle. The imbroglio
into a joyful miracle. The ember grew into a joyful miracle. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया देवभूमि सुखं वर्धितोऽहम् नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया देवभूमि सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमि त्वदर्थे पदत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते महामङ्गले पुण्यभूमि त्वदर्थे पदत्वेशकायो नमस्ते 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 हृदयकमलमध्ये तैजसं चित्स्वरूपम् यमनियम विशुद्धे साधके सिद्धिसाधम् अजरममरमीश शान्तमानन्दरूपम् सकलदुरितदान्त दिव्य देवं नमामि दिव्य देवं नमामि दिव्य देवं नमामि दिव्य देवं वंदे मातरम शुभ संध्या। चलित वर्ष ऑल ओडिशा श्री अरविंद पायोनियर स्टडी सर्कल मीट्र प्रथम संध्यारे आपण मान समस्त को स्वागत। वर्तमान विषय व्हाई आर यू हियर। एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज ए मिजरेबल लाइफ। माँ ही बाणीटी आम अनेक समय शुणीचे। वास्तविक एक लक्ष्यहीन जीवन निश्चित भाव एक दुखपूर्ण एक जंत्रणामय जीवन। किंतु मनुष्य तार उत्पत्तिर आरंभ ये दुख जंत्रणा मध्य रही निजक गोटे मात्र प्रश्न कर चली जदि ये जीवनटी एते दुखपूर्ण एते जंत्रणापूर्ण तेज जीवन उद्देश्य कौन मुझे कहीं अच्छी। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन रे गोटे जगह कहते जे मनुष्य तार उत्पत्तिर आरंभ 5टी जिनिसर संधान कर चली गॉड लाइफ ब्लिस फ्रीडम इमोर्टालिटी एवं ता भितर थिबा जो असंतोष भाव ताको बारंबार बारंबार ए दिगरे ठेली चली सी एसबू को खोजी पार्थिव जगत रे किंतु बारंबार निराश होईची बारंबार हताश होईची एवं जेते थर सी हताश होची जेते थर सी निराश होची ता भितर से ही असंतोष भावटी ता मन रे पुणी थरे से प्रश्न सृष्टि करूची जे तो जीवन लक्ष्य कौन तू कहीं एठारे अछु। ए प्रश्न आज नुहे श्रीमां को मध्य ए प्रश्न पंडिचेरी आश्रम रे करा जायथिला जे व्हाई आर वी हियर इन द श्री अरविंद आश्रम। तार उत्तर रे माँ जहाँ कहिथिले तार सारांशटी एहीपरि जे मनुष्य भगवान सृष्टि रे बा विवर्तन रे केबे भी हेले शेष उपादान नुहे। कारण मनुष्य को जदि आम तर्जमा करवा तेल आम देखा मनुष्य भितर आज मध्य पशुत्व भरी रही एवं एकाधार मनुष्य भितर देवत्वर संभावना मध्य अच्छी। तेणु मनुष्य गोटे ट्रांसजेंटाल बीइंग बोली कहुए
एक मध्यवर्तीकालीन अवस्था एपरी एक अपूर्ण एक इम्परफेक्शन जिनसरे केबे भी सृष्टिर अंत घटिब नाही एही भली एक सत्यर उद्घाटन करिवा पई एक उन्मोचन करिवा पई एवं जो शक्तिर आवश्यकता अछि आमको एक पशु स्तररू एक देवस्त स्तर को नहीं जीवा पई से शक्तिर अवतारण करिवा पई श्री अरविंदंकर ए धरापृष्ठ रे आविर्भाव होइतला जो महान कार्य एठी वर्तमान चलीची से महान कार्य रे आमे माने होचे गोटिए गोटिए जंत्र मोटामोटी भाव कहबाकू गले भगवानंकर जो महान कार्य चलीची से महान कार्य रे एक जंत्र सदृश कार्य करिवा पाई ही आमे मानक एठी उपस्थित रहउचे किंतु ए प्रश्नर गभीरता से मानक पाखरे निश्चित भावे भिन्न निश्चित भावे आहुरी गुरुत्वपूर्ण जो माने मां श्री अरविंद को पिलाटी दिनरु जानिछंती पिलाटी दिनरु पढिछंती पिलाटी दिनरु तांको अध्ययन करिछंती एवं तांको भल पाइछंती कारण कोटि कोटि लोकमानक मध्यरे जेतेबेले अन्य समस्त जनता अन्य समस्त लोक माने भिन्न भिन्न कार्य व्यस्त रहउछंती काहे कि आमे अल्प किछि भाईपा एक अजन आकर्षण रे आमे एठी एकाठी रहउछे या केबे भी हेले काकतालिक होई न थाई पारे मां श्री अरविंद को पिलाटी दिनरु जानिबा पिलाटी दिनरु पढिबा केबे भी हेले काकतालिक नुहे निश्चित भाव आम मानक भितरे किछि संभावना अछि से संभावना को देखिकी आम मानकु ए दिगरे आकर्षण करा जायछि गोटे प्रार्थना मन पड़े केउ संभावना देखी लगो सते कोलाई नेल मा करुणार हाते तुमको पाई मा सबु मु पाइछि लोड़ा नहीं आउ किछि उभा हेल निजे आसी तेणु जो माने एते भाग्यवान एते सौभाग्यपूर्ण सेमानक जीवनर उद्देश्य कौन माँ गोटे जगह कहउछंती लाइफ हैज ए पर्पस द पर्पस इज टू फाइंड एंड टू सर्व द डिवाइन जीवनर गोटे उद्देश्य रही उद्देश्यटी कौन ना भगवान को आविष्कार करवा एवं तांकरी सेवा करवा तेणु आम मानक क्षेत्र में जो मैंने आज आम एठी उपस्थित रहीचे से मानक क्षेत्र में ए प्रश्न निश्चित भाव आहरी गुरुत्वपूर्ण जे सबु कार्य छाड़ी जितेबेले गोटे अजण आकर्षण आम मैंने एकाठी रहीचे से अजण आकर्षणर कारणटी कौन कहीं आम एठी अच्छे कहीं आम मैंने एठी एकाठी रहीचे आज विषय वस्तु व्हाई आर वी हियर ए बाबद विशेष भाव आलोचना करने आम पाखे अच्छी कुमारी यशस्विनी रॉय आदरर मुनिअपा मुनिअपा को आम समस्ते मातृभवन देखि मातृभवन उद्भिद विज्ञान से जन अध्यापिका किंतु सबुठ बड़ कथाटी है मां श्री अरविंद को अजस्र भाव भल पाउथिबा एवं तांकर मां श्री अरविंद को सिंसियर भाव निष्ठापर भाव अध्ययन करुथिबा से जन होउछन अपा जे आज आम पाखे अच्छी एवं आज तांकठु आमे शुणिबा ए बाबद व्हाई आर वी हियर तेणु मु शेष नियपा को रिक्वेस्ट करुच्ची जे आज आलोचना चक्र को आगे ने वंदे मातरम राज्य स्तरीय पुरातन छात्र सम्मेलन को समस्त स्वागत करछि पुरातन छात्र अन्य अर्थ रे तांको कह जाउछि पायोनियर्स बा अग्रदूत से मानकर वर्तमान परिप्रेक्षी रे ऑनलाइन रे कार्यक्रम संगठित होछि एही कार्यक्रम रे मते सब्जेक्ट दिया जाइछि व्हाई आर यू हियर आमे एठारे काहे की रहिछु केतक प्रश्न चिरंतन सबु बेले मनुष्य को से गाड़ी आसी सबु बेले जुग जुगरु मनुष्य अंतर रे से स्पंदित होछि सेही प्रश्न भितर एही प्रश्न गोटिए
शंकराचार्य समय प्रश्न रही कह त्वम को अहम कूत आयात तुमे किए मु पुणी केउठारु आसिली एई जो प्रश्न सेबेठारु बा ता पूर्व कालरू आम भितरे कौन होची ना सबुबेले स्पंदित होची सबुबेले प्रतिध्वनित होची आमे एठारे काहीकि रहिछु आम अस्तित्वर बा यथार्थता केउठी जेतेबेले ए जो प्रश्न स्पंदित हुए मनुष्य भितरे मनुष्य जेतेबेले ताको अंतर सहित ग्रहण करे सेतेबेले कौन हुए ना सेतेबेले ता भितरे गोटे नूतनत्वर संधान से पाए किंतु दुखर कथा सबु बेले ए जो प्रश्न स्पंदित हुए ना अधिकांश समय कौन हुए ना जनमानस साधारण लोक माने कौन होती ना धाई चल था केमती धाई चल था ना जेमती कुटाक्ष नदीर बन्या स्रोत भासी जाए सेमती समय स्रोत आम जीवन कौन होता है ना गड़ी चल था दिल्ली बॉम्बे भली मेट्रोपॉलिटन सिटी रे आमे जदि ट्रैफिक भीड़ को लक्ष्य करथिबा सेठी केमती लोक माने दौड़ थांती केम दौड़ थांती ना जेमती कुटाक्ष दौड़ थाए कहा भितरे ना हमर बन्या जल भितरे दौड़ थाए जेपरी सेहीपरी समय स्रोत आम जीवन गड़ी चल थाए से भाया लोक को आम जदि प्रश्न पचारिबा अरे तमे एठारे काहेकि अछ सांगे सांगे बुली पड़ी कहे कहीं अच्छु माने ना जीवन बंचिबा को अच्छु तुमे केउठारे आसिल ना आम प्रश्न उत्तर रे कहबे तुमे आम समय बर्बाद करनी केउठारे आसिलु माने आम घर आसिलु आम ऑफिस रे आसिलु अरे मु जदि से व्यक्ति जदि पचारे ना तुमको मु एक कथा पचारनी तमे केउठारे आसिल कोठारु आसिलु ए पृथ्वी को कोठारे आसिल ना बापा मां कोठारु आसिलु अच्छा तमे जीवन काईकि बंचुछ सुखर रहिबाकू घर संसार करी आनंद रहिबाकू साधारणतः ए प्रश्न रो उत्तर समस्ते ये देथा समस्ते सुखर संसार करबाकू चाहती किंतु प्रकृत रे सुख मिले कि गोटे उदाहरण आम देखिबा उदाहरण हला महुमाछी रो उदाहरण महुमाछी कौन कला ना महुमाछी मधु महू पाइबा पुष्प भितर प्रवेश कला पुष्प भितर महू आस्वादन करू करू आहरण करू करू जेतेबेले फेरिबा को चाहिला देखला ता गोडटी कौन होईची ना मधु भितर महू भितर पसी जाईची आउ से बाहरी न पारी सेठारे ही कौन कला ना छटपट हैला जंत्रणा रे चित्कार कला ठीक आमर सेई अवस्था हुए आमे जीवन रो सुख आस्वादन करू किंतु कौन हुए देखा जाए जे सुख आस्वादन करवा तो दूरर कथा सुख भितर पड़ी जेंते आमे छटपट हेथाउ आमे भाबु सुख को आमे आस्वादन करछु किंतु ओलटा हुए सुख हमको आस्वादन करे आमे कहा को शासन करने को इच्छा करू देखला बेल को परिणति हुए आम कहा द्वारा शासित होउछु शिकार पकेवा पे फास पकाऊ किंतु देखियो निजे शिकार हो जाइछु से फास बा फंदा भितर निजे पड़ी जाइछु एठी सब उल्ट पाल्ट हो जाए एठी श्री अरविंद कहउचंती तेणु सुख प्राप्ति जीवनर शेष कथा बा लक्ष्य केबे होई परिबो नाही कारण जीवनर यथार्थ लक्ष्य और स्थिति है आनंद एवं आनंद एपरी किछि जहा विभेदहीन स्वतस्फूर्त एवं अनंत आमे जदि सुख को जीवनर लक्ष्य रूपे ग्रहण करू तेबे स्वाभाविक रूपे दुख ही ता सहित रहिबो एही दुईटी एक संगे रुहंती एवं एही दुई संगी को अलगा करी हबो नाही श्री अरविंद कहउचंती जदि सुख को आमे जीवन रे आम लक्ष्य बोली ग्रहण करू ताहले दुख ताहा सहित रहिबो ही रहिबो काहेकि ना से भली से माने एपरी बंधु एपरी संगी से मानको केबे भी अलगा करी हबो नाही जण को आमे ग्रहण कले ता जेमति बेस्ट फ्रेंड ता सहित आमे जदि पार्टी को डाकिबा ताले जण को बेस्ट फ्रेंड भी आसे से पार्टी को ठीक सेही परी सुख को जदि ग्रहण करू दुख ता सहित आसीबो ही आसीबो पुणी श्री अरविंद कहते तुम्हें जनक सहित घनिष्ठता करी अन्य को दूर रे रखि परिबो नाही से माने स्वामी स्त्री परी
ଯଦିଓ ସଦା ସର୍ବଦା କଳହରେ ମାତିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ଏହି ଧାରଣାଟି ବାସ୍ତବରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣା ଏହାର ଅନ୍ଧ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦୁଷ୍ଟତା, ନିରାଶା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ନା ଏଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଧାରଣା ଯେମିତି ସାଧାରଣରେ ରହିଥାଏ, ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସୁଖ ପାଇବା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ବା ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଛୁ କଣ ନା ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। এই ଧରଣର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଧରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଲୋ ଏମ୍, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଏମ୍। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ବଳି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏକ ସଂସାରରେ ଏକବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ନିଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଏକ ମାମୁଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଲୋକଟି ଚାକିରି କରୁଛି, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାଡି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଆଉ ତା ସବୁ ସେଫ୍, ତାର କୌଣସି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆମର ବି ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କାହିଁକି ଅଛୁ ନା ଏଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ମାମୁଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ମାମୁଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ କରେ ନା ମଣିଷକୁ ଫମ୍ପା କରିଦିଏ। ମଣିଷର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ନିରସ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପରିବାରକୁ ନେଇ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାର ଟିକେ କାଶ ହେଲା ତେବେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏପରି ବିରକ୍ତିକର ଚିନ୍ତା କରି ହିଁ କଟାନ୍ତି। ଯଦି ଖାଇବା ବସ୍ତୁ ଟିକେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ କଳହରେ ମାତନ୍ତି। କିମ୍ବା ଭଦ୍ରଲୋକ ଯଦି ଚାକିରି ହରାଇ ଆଉ ଏକ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ତେବେ ବଡ ଦୁଃଖରେ କହନ୍ତି କେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବି। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଜୀବନ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ that is existing like an earthworm in a hole। କେଉଁ ଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ ନା ଗୋଟେ ଜିଆ ତା ଯେମିତି ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ। ଗର୍ତ୍ତଟି ଯେତିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ସେଇ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ, ସେଇ ଭିତରେ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକ ଆଉ କିଛି ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣରେ ଉଚ୍ଚତର, ବହୁତ କମ ଲୋକ ବି ଏ ଧରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେଶ ସେବା, ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଆଉ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଦେଖି ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସେମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବନ କରନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ କିଛି, ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ତାକୁ ସବୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ, ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଠାରୁ ଏହା ମହତ୍ତର ଜୀବନ। ଏହା ଏକ ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହିଁକି ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମା କହୁଛନ୍ତି
डिसइंटरेस्टेड एम। यह निस्वार्थपर लक्ष्य। निस्वार्थपर अर्थ है यह निज व्यक्तिगत लाभ लगी उद्दिष्ट नथिबो, जहाँ निज व्यक्तिगत संतोष निमित्त उद्दिष्ट नथिबो, ताहा संपूर्ण भावे अन्य मानकर सहायतार आसुथिबो। एभलिया एक लक्ष्य महतर लक्ष्य, उच्चतर लक्ष्य निश्चित भावे प्रथम ठारू, किंतु माँ भी कहते बट इट इज स्टिल लिमिटेड। किंतु यह भी सीमित, यार भी सीमितता अच्छी। किपरि ना जड़े देश सेवा करें, किंतु देश सेवा करने भितर निजको सब्यस्त कर भी गोटे कौन थाए ना अहंकार थाए। आम जदि छोटिया आकार देखा देखिए पिला आजिकल कौन कर रास्ता कड़े भिकारी मानू ड्रेस पिंधुंट चुट्टी काटुंट, किंतु से ता सहित सेल्फी नहीं छाड़ दौरान सेवा कले ठीक, किंतु से जो छोटिया अहंकार से निजको सब्यस्त कला जे किए कला ना मु कली, से मु रही जाए। तेणु माँ कहते यार भी सीमितता रही। महतर लक्ष्य ठीक, किंतु यार एक सीमित परिधि अच्छी। ताले तृतीय प्रकार लक्ष्य विषय माँ कहते से लक्ष्य एपरी एक लक्ष्य जहाँ सबुठार उच्चरे रही, सीढ़ीर सर्वशेष पाहाच बा सोपान उपरे से रही। से लक्ष्य कौन ना दी हाईएस्ट एम इज टू यूनाइट विथ द डिवाइन। वास्तव में सबुठार बड़ी श्रेष्ठ लक्ष्य है भगवान के सह एक हो जावा, तांकरी कर्म को संपादन करवा। दैट इज राइट एट द टॉप ऑफ द लैडर। किंतु माँ कहते यह एक बार सीढ़ीर शीर्ष बिंदु ही रही। जीवन उच्चतर श्रेष्ठतर लक्ष्य है कौन ना भगवान को सहित युक्त होगा। पुणी माँ कहते यह कहवा अनावश्यक जे निज भितर भगवान को आविष्कार करवा एवं तांको सह एकात्म होगा एवं तांकर कर्म संपादन करवा ही सबुठारु बड़ी सुमहत एवं सबुठारु बड़ी निस्वार्थपर लक्ष्य। निज भितर भगवान को जने आविष्कार करिवो, समस्त भितर भगवान अच्छी तांको आविष्कार करिवो एवं तांको सह एकात्म हो जिवो, तांकर कर्म संपादन करिवो। यह ही सबुठारु बड़ी बृहत और निस्वार्थपर लक्ष्य, जोड़ा कि आम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे छोट बड़ू भितर बीज आकार रही। जीवन लक्ष्य कौन ना रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति। सेत समस्त पिला कहते तुम जीवन लक्ष्य कौन ना रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति। सबू जो माने पास करचंती, जो माने पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रु जाई बाहर अच्छंती, समस्ते जानती यह है जीवन लक्ष्य। आम भितर से कौन अच्छी ना सुप्त हो बीज आकार अच्छी। किंतु जदि कह जाए ए लक्ष्य को लक्ष्य द्वारा तुम जीवन परिचालित होउची कि सेतबे आसो ए लक्ष्य सहज नुह, ए लक्ष्य पाइबा एत सहज कथा तो नुह। सेतबे सिना बुझी होनुथिला, एबे आमे बुझुचे एटा बहुत कष्ट। किंतु एक्चुअली मा एठी कहउचंती आमे तो एथि पई अछु, वी आर हियर टू डू डिफिकल्ट थिंग्स। आमे तो सहज काम करिवा पे नाहु, फैमिली मैन नहीं कि घर संसार करवा सहज, पैसा उपार्जन करवा सहज, अपेक्षाकृत सहज, किंतु से सहज काम करने आम एठारे नाहु, आम किछि कष्टकर कार्य करने एठारे अछु। वी आर नॉट हियर टू लीड एन इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ। आम एठारे नाहु एक सहज आरामदायक जीवन यापन करने। वी आर हियर टू फाइंड द डिवाइन। आम कहीं अच्छे एठारे ना आम अच्छे एठारे भगवान को पाइबा को अच्छु, टू बिकम द डिवाइन। भगवान हो जावाक अच्छु, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। आम भितर भगवान को प्रकाश करने रही। व्हाट हैपेंस टू अस इज द डिवाइन्स अफेयर, नॉट आवर्स। कष्टकर सहज कथा कह जाउची, किंतु कष्टकर कहीं मोर कौन हो कि आमर ये चिंता सब बेले थाए। तेणु जदि आम भगवान को पाइबा को अच्छु, भगवान को प्रकाशित करने अच्छु, तेणु व्हाट हैपेंस टू अस मोर जदि कौन हो दैट इज डिवाइन्स अफेयर। भगवान से कथा बुझिबे, से कथा चिंता करबा आमर दायित्व नुह। पुणी माँ कहते
For centuries and centuries, humanity has waited for this time. It is come, but it is difficult. এই जो समय वर्तमान चलती सहस्र सहस्र वर्ष धरी मनुष्य समाज यहाँ को अपेक्षा करथिला ताको दिने अन्य वाणी रे अछि मां कहउछन्ती दिने ताहाको जो जो प्रॉमिस दिया जाइथिला ताहा एबे पूर्ण हेछि से समय वर्तमान आगत किंतु यहाँ कष्टकर सहज कथा नुह I don't simply tell you we are here upon earth to rest and enjoy ourselves. माँ कहते मु तो तुमको कही ना जे आम पृथ्वी केवल उपभोग करने रही नाउ इट इज नॉट द टाइम फॉर दैट वर्तमान समय से नुह वी आर हियर टू प्रिपेयर द वे फॉर द न्यू क्रिएशन जो नूतन सृष्टि आसुची जो अति मानस जगत आसुची से जगत पाई प्रिपेयर द वे फॉर द न्यू क्रिएशन से जगत पाई पथ प्रस्तुत करने आमे एठारे रही तेणु एक महान लक्ष्य आम आगे रही तेणु साधारण भाव में आम जो भाबू ये लक्ष्य जने हासिल केमती कर जड़े संसार रही चाकरी बाकरी कर लक्ष्य तो हासिल करहबनी कौन करवा ना जंगल को पलैया कौन करवा ना जाई को मठरे रहा कौन करवा ना श्री अरविंद आश्रम को पलैया किंतु पलायन आमर लक्ष्य नुह श्री अरविंद कहते पलायन आमर लक्ष्य नुह ये तुमको ये लक्ष्य हासिल करने को पड़ो थे जदि भाविल यहाँ तुम लक्ष्य तुमको ये हासिल करने को पड़ो एवं से लक्ष्य हासिल जहाँ जहाँ सहायता दरकार तुमको से सहायता दिहब आम देखा किपरि से सहायता हासिल करछन्ति श्री अरविंद आश्रम केतेक उदाहरण आम नवा केतेक साधक साधिका उदाहरण नवा जे दैनंदिन जीवन रे श्री अरविंद आश्रम आम जानिछे सेठी साधारण आश्रम भलिया नुह सेठी कर्म को पूरा पूरी गुरुत्व दिया जाए किपरि भाबरे से माने ए लक्ष्य को हासिल करबे पई किपरि साहाय्य नहीं किपरि मनोभाव सहित से माने कार्य करछन तो प्रथमे किछि शिक्षक मान एग्जांपल नेबी मु जड़े शिक्षक माँ को लिखुंट से जो क्लास को जाउछन्ति से देखछन्ति क्लास रे बहुत पार्टी होछि एवं विशेषकर जड़े पिला बहुत गंडगोल करछि ये टिके लज्जाशीला टिके साई प्रकृतिर तेणु से जो क्लास रे प्रवेश करछन्ति सी क्लास को कंट्रोल कौन करेंगे क्लास रो अवस्था टी देह हाथ थरवा लगुच तेणु ए परिस्थिति साहस कुआडे आहरी भय लगुच तेणु ए परिस्थिति से माँ को चिट्ठी लिखिले माँ को चिट्ठी लिखिले चिट्ठीटा पढ़ुची भल लगे शुणा माँ पिला मानकर दुष्टामी देखी मुझे थरवा को आरंभ करगुड़ी बंद करें किपरि मु किपरि भाबरे एपरि एक परिस्थिति सृष्टि करि परिबि जेउथिरे के भूल गतिविधि गुडिक बिल्कुल घटिबो नाही एवं पिलांक मुखरु आदौ कोनोसी खराब कथा बाहरिबो नाही संपूर्ण विशृंखला एवं अराजकता भितरे निजको हजाई देथिबा ए पिलाटी भितरे मु किपरि शांति एवं सद्बुद्धि संभव करि परिबि मु प्रकृतरे भारी दुर्बल एवं लज्जाशील मते प्रकृतरे किपरि कार्य करिवा को हेबो जेपरि कि सेमानकर आचरणटी को मु नियंत्रण रे रखि परिबि अत्यंत आकुलतार सहित माँ को से चिट्ठी लिखुचंती तांकर सहाय्य पई चिट्ठी लिखुचंती तो माँ उत्तर रे कहउचंती ए चिट्ठी केवल क्लासरूम न समग्र जीवन पई ए चिट्ठी आवश्यक जोठी आम सामने रे बहुत बेले परिवेश आसे से परिवेश को आम जो नियंत्रण न करि पारू असहाय था से समय रे ये जो चिट्ठीर उत्तर आमको मन रखा आवश्यक इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस एंड विजडम वन मस्ट बी वाइज एंड पीसफुल यू सेड दैट यू आर वीक बट नोबडी इज आस्किंग टू रिलाय ऑन योर ओन स्ट्रेंथ ओडिया सीधा पड़ुची जे शांति एवं आनंद आनिबा को हेले निजको विज्ञ एवं शांत हेबा को हेबो तुमको तुमे निजको भारी दुर्बल बोली कहूच मात्र निज बल उपरे निर्भर करने सकाशे किए तुमको कहूची तुमर बल तुमर ज्ञान तुमर शांति एगुड़ी भगवान कर केवल तांकरी कृपारे ही निर्भर करने को पड़ो
भगवत कृपा उपरे ही तुमर अविचल आस्था रखिथा। तुमर निजर क्षुद्र व्यक्तित्वटी को आदौ बेसी गुरुत्व दिए नहीं एवं सही कृपा को निजर कार्य करिबा लगी बाट छाड़ दिया। प्रकृत रे आवश्यक सही कृपा तुम द्वारा ताहा ही अवश्य कराई नेबे एवं सब कथा ठीक हो जाए। तेणु ये परिस्थिति आमर क्लासरूम रे आसी पारे, आम जीवन क्षेत्र में आसी पारे, कोठी भी आसी पारे। सेतेबेले आमे निज ऊपर भरोसा न रखी निजर अपारगता निजर जोटा कौन थाए दुर्बलता उपरे आमर बेसी विश्वास थाए ता ऊपर आ विश्वास रखिबानी ताकू आ गुरुत्व देबानी। से जगार आमे डाकिबा मां को सहायता को सेठी मां क्रियाशील करिवे तांकर शक्ति तांकर कार्य करिवे आम भितरे। तापरे सब कथा मां कहउचंदी ठीक हे जीव। सेई कृपा तुम द्वारा ताहा ही अवश्य कराई नेब एवं सब कथा ठीक हो जीव। यह ही आम जीवन समस्यार चाबिकाठी। अच्छा नेक्स्ट आउ गोटे चिट्ठी शिक्षकों को चिट्ठी। सेठी शिक्षक क्लासरूम परिवेश रे भी मां को साहाय्य आशा करछंती चाहूचंती। से लिखुचंती मां को मधुमयी मां आपणक ठारे मोर विश्वास रही आपणक सकाशे पिला मानक ठारे मोर विश्वास रही। निज विषय रे मु एतिकी मात्र कहि परिबी जे मोते किछि हेले जाना नहीं एवं आपण आम ठार जेतिकी चाहूचंती तद व्यतीत मोर आदौ किछि हेले भी लोड़ा नहीं। केतेबेले कौन करबा को हेबो एवं किपरि उत्तर देबा को हेबो आपण प्रत्येक स्वप्न रे हमको केवल सेतिकी मात्र देखाई दियंतु हमको बाट देखाई दियंतु एवं बाह्य परिणाम मान जहा हेउ पछे आमे जेपरि नीरवरे आम हृदयर गभीर प्रदेश रे आपण को अनुसरण करिवार सामर्थ्य लाभ करू। पिला माने आपणकर से महान प्रेम और शांतिर क्रोड़ मध्य रे समृद्ध हुंतु और कुसुमित होई उठंतु एवं आमे समस्ते आपणक लागि एकत्र बंचिबा लागि समर्थ हेउ। अति सुंदर चिट्ठी। चिट्ठी शिक्षक कहउचंदी निश्चित भाव में क्लासरूम परिवेश अत्यंत कौन है ना खराब हो जाए एवं से ताको कंट्रोल करि पारु नाहंती। सेथिरे से मां को इंटरफेरेंस आशा करचंती। से चाहूचंती चिट्ठी से कौन कहउचंती पिल्ला को देखंतु जे बाह्य परिणाम मान जहा हेउना काहेकी बाहर परिणाम जहा हेउना काहेकी आम हृदय रे गभीर प्रदेश रे आपणकर अनुसरण करिवार सामर्थ्य जेपरि आमे माने लाभ करू। पिला माने आपणकर से महान प्रेम और शांतिर क्रोड़ मध्य रे समृद्ध हुंतु और कुसुमित होई उठंतु एवं आमे समस्ते आपणक लागि एकत्र बंचिबा लागि समर्थ हेउ। आमे कौन करू ना क्लासरूम रे कौन हो आमर साधारणतः नॉर्मली कौन हुए ना क्लासरूम टा गोटे सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस थाए टीचर आउ पिलांक भितरे। एटी से न है कि से कौन करछन ना मां को सहित रिलेट तांको करछन किबळे भाबरे तांकर आ मां को सहित केमते संपर्क रही संपर्क गठित हेबो से संपर्क को सृष्टि करिवे पई शिक्षक अत्यंत चेष्टा करछन्ति एवं मां को सेथि पई सहाय्य मध्ये आशा करछन। मां को उत्तर मां कहले क्लास तुमे पिला माने और मो मध्य रे प्रकृत रे जो संबंधटी स्थापित होई परछि ताहा ही निश्चित भावे सबुठारु अधिक महत्वपूर्ण एवं ताहा को ही कोनोसी प्रकार सुरक्षित तुमे रखिबो। टीचर को उत्तर दउचंती क्लास जो तुमरो क्लास निजे तुमे निजे पिला मानक भितरे और मो भितरे तुमे जो संपर्क स्थापन करछ सेईटा सबठु बड़ एवं तुमे संपर्क को कौन करिबो ना सब बेले सुरक्षित रखिबो एवं मन रखिबो यह कोनोसी बाह्य गठन बा कोनोसी मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन बा भौतिक संगठन ऊपर निर्भर करे नहीं। यह कहा ऊपर निर्भर करे ना एक अंतर्गत मनोभाव ऊपर निर्भर करे। तुमर जो अंतर्गत इनर एटीट्यूड ऊपर यह निर्भर करे। यह बाहर कौन अच्छी तुम आम स्कूल
क्लास केते बड़ कौन कौन फैसिलिटी अच्छी ता उपरे निर्भर करती सेठी माँ को सहित क्रियाशील हो पारिबो कि नहीं सेठी पिला माने माँ को पे बंची परिबे कि नहीं यार कोनोसी ता उपरे कोनोसी तार प्रभाव पड़िबोनी पड़िबो कौन ना टीचर एटीट्यूड रो भूमिका बा जे शिक्षक तार मनोभाव भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु ना किछि दिन परे तांको क्लास रे इम्प्रूव देखागला जो केओस जो अशांति से थिला शांत हो गला तेणु चिट्ठी लिखिले माँ को से चिट्ठी लिखिले ऑल पचारिले ऑल दिस which has so completely changed is the result of your work in us isn't it माँ कहले yes certainly माँ ताको प्रमाण भी कले जे टीचर जते बेले शिक्षक जते बेले निर्भर करूची माँ को ऊपर से माँ कौन करती ना तांकर क्रियाशीलता बढ़े दियंती एवं ता प्रभाव मध्य पड़े यह केवल मुझे आउ थे कहीदे यह केवल आम शिक्षा क्षेत्र में नुह केवल क्लासरूम भितर नुह जदि समग्र जीवन एक क्लासरूम सबु प्रकार सिचुएशन आम ये कंडीशन इनर एटीट्यूड को अप्लाई करिपरिबा एवं माँ को साहाय्य सेठी पाई परिबा आ गोटे धारणा थाए साधारणतः आमर कौन धारणा अच्छी ना किछि कार्य उच्च किछि कार्य नीच किछि भल काम अच्छी किछि खराब काम अच्छी जे बाथरूम सफा करछि सेटा खराब काम मुझे करबिनी आउ क्लास रे पढ़ेबी कंप्यूटर काम करी आउ वक्तृता देवी ये सब होला महान कार्य एथिरे साधारणतः थाए से भलिया क्लास रे जने मनोभाव थी जड़े शिक्षक माँ को चिट्ठी लिखिले जे समस्या जो समाधान कथा माँ कौन कहते शुणु माँ से लिखचन जे तुमर असुविधाटी ये जन्म लाभ करछि जे जीवन रे केतेक उच्चतर आ पुणी केतेक निम्नतर वस्तु रही तथापि तुम्हें से पुरातन विश्वास मध्य रही जाइछ एटा साधारणतः आमर धर्म कौन कहे धर्मगत हो पारे जन्मगत हो पारे रक्तगत हो पारे ये एक विश्वास अच्छी किछि कार्य भल किछि कार्य खराब यह आदौ ठीक नुह माँ कहते यह आदौ ठीक नुह कौन सी वस्तु बा कौन सी कार्य कदापि उच्च बा नीच हो पारिबो नाही कार्य करुवा अवस्था व्यक्तिर चेतना सत्य बा मिथ्या होइथिबो तेणु चेतना सत्य बा मिथ्या हो पारे कार्यटी केबे भी खराब बा भल हेबनी बा उच्च बा नीच हेबनी जो अवस्था व्यक्ति थिबो तार चेतना से सत्ययुक्त बा मिथ्यायुक्त होइथिबो तुम जदि निजर चेतना को सर्वोच्च चेतना सहित युक्त करिपरिबो एवं ताहाको प्रकाशित करिबो तेबे तुमे जहा किछि भाबुथुबो अनुभव करथुबो अथवा करूथुबो ताहा अवश्य आलोकनयुक्त एवं सत्य होई परिबो तेणु तुम्हें जो विषय को पढ़ाऊच ताहाको बदलाइया को पड़िबो नहीं तुम्हें जो चेतना सहित पढ़ाऊच सही चेतना को ही संदीपित करने को पड़िबो तेणु कार्य को हमको बदलाइया को पड़िबोनी बरं आम चेतना को हमको बदलाइया को पड़िबो ताको आलोकित करने को पड़िबो माँ को सहित ताको युक्त करने को पड़िबो एठी गोटे उदाहरण नबा दिलीप कुमार को घरे जने जे व्यक्ति चिट्ठी लिखचंती श्री अरविंद को कहले मु दिलीप कुमार के घरे पाखापाखि घंटाटे काम कली तांको से काम दिया विभिन्न साधकों घर सफा करने कार्य तांको दिया से घंटाटे कार्य कर सारिया पर अत्यंत क्लांत होई आउ जनक घर को गले से व्यक्ति जनक ना थिला जशवंत घर को गले एवं सेठी जो कीट पतंग थांती तांको सफा करने दायित्व तांको दिया हिथिला फ्लाई टॉक्सिंग सेठारे केवल से तांको कार्य सरला परे सेठी घर असजड़ा होइथिला से असजड़ा घर को से सफा कले जेतेबेले से कहउचंदी मु काम कर सारा पर श्री अरविंद को लिखिले से जे दिलीप कुमार के घर अत्यंत टायर्ड हो जाते एटी जिते से सफा कले भितर आसला ये जशवंत घर नुह ये है माँ घर एवं माँ घर को सफा करने दरकार
से मनोभाव से कार्य कले एवं सेतेबेले तांको भितर क्रांति कुआडे पळेला किंतु जेतेबेले से घरु बाहरिले तांको भितर पुणी से क्रांति पुणी से सियाटिका पेन पुणी आरंभ हो गला एमिति काहेकि होला श्री अरविंद को से प्रश्न करछन श्री अरविंद कहले व्हेन डूइंग दिस वर्क you had the force in you and the right consciousness filling the vital and the physical. Afterwards, with relaxation, the ordinary physical consciousness came up and brought back the ordinary reactions, fatigue and sciatica. तो जेतेबेले तुमे यशवंतଙ୍କ घरे काम करथिलो सेतेबेले मांको शक्ति तुम शरीर और प्राण मध्य देकी काम करथिला तेणु तुमे पेन बा डाउट संदेह ए सब तम भितर किछि नथिला किंतु जेतेबेले तुमे काम सरी गला तमे पुणी तुम पुनर्बार पुराना अवस्था साधारण अवस्था को फेरी आसिला सेतेबेले कोन हैला ना पुणी से फिजिकल माइंड पुणी फेरी आसिला पुणी साधारण रिएक्शन तुम भितर आसिला से पुणी प्रश्न करछन श्री अरविंद को जेतेबेले मु काम कली सेतेबेले प्रथमे मोर धारणा थिला एडा हला श्री मांको रूम सेही भाबरे मु काम करथली किंतु परे परे मो भितर अन्य एक सजेशन आसिला एडा कोन श्री मांको रूम एडा हला तुमरु एडा जसवंतर रूम श्री मांको रूम बोली जहा कहूची एडा गोटे बाह्य सरफेस धारणा गोटे ऊपर ठारो धारणा ए जेतेबेले मो भितर को आसिला सेतेबेले ए सब व्यथा आरंभ होला तेणु श्री अरविंद से कहछन दीज आर द रॉन्ग सजेशंस फ्रॉम द फिजिकल माइंड work done with the thought of the mother and not for oneself cannot be egoistic. How was the idea of the mother's room superficial? It was on contrary a suggestion that could only come from the deeper consciousness. For the ordinary mind does not think like this. The idea of Jaswanta's room, Jaswanta's personal work, rather an ordinary superficial lotion. से एका कथा आमे जेतेबेले आम ऑफिस रे काम करू भाबु जे एटा ऑफिस काम आमे जेतेबेले स्कूल रे काम करछे एटा स्कूल काम लाइब्रेरी रे काम करछे ना लाइब्रेरी काम जदि से समय रे आम भितरे आपे आपे आसुची एटा मां का काम आमे सेही भली भाबरे करिबा ताहले काम अलगा हबो मां को फोर्स आम भितरे देई काम करिवो एठी आ गोटे भी उदाहरण निया जाई परिबो फुत्ता विषय में व्हाइट रोजेस जहाँ को संकलन माँ तांको लिखिथिबा चिठीर संकलन फुत्ता को माँ देथिले एग्जीबिशन दायित्व एग्जीबिशन रे महाकाली महासरस्वती चारि एस्पेक्ट कर मूर्ति को से सजेबे एवं हुत्ता भी कौन कले ना तांकर आर्टिस्टिक माने सेंस थिला बहुत भला तेणु से सेही भली प्रति कथारे मांकर सजेशन नेले को मूर्ति हब महाकाली को मूर्ति हेबे महासरस्वती महालक्ष्मी एभली भाबरे से माहेश्वरी महालक्ष्मी तापर महाकाली जेतेबेले मूर्ति को से कौन करछंती ना सजेइबे सेतेबेले से विभिन्न जगार विभिन्न जिनस कलेक्ट करथन कोठी जरी कोठी माली कोठी सूता कलेक्शन करथांदे अन्य अन्य तांको ताच्छल्य करथांदे गोटे कंढेई तो सजेउछ आ कोन की ता पीछे एते तार सिंसियरिटी बेसी सिंसियरिटी तांकर अछि एभली भाबरे मध्ये तांको ताच्छल्य सहिबाकू पड़े किंतु से काहा कथा सुनंतिनी अत्यंत आंतरिकतार सहित मां जहा कहंती तांको इंस्ट्रक्शन अनुसार से काम करंती से भली भाबरे महाकाली को मूर्ति जेतेबेले से सजेबा आरंभ कले से हरे घरे द्वीपहरे कौन करछंती ना विश्राम नौचंती हठात तांको कॉलिंग बेल के बजेला तांको बड़ विरक्त लागले विश्राम नौची एते ए समय रे के कॉलिंग बेल बजेल जाई उठी देखिले जहां को देखिले से हेलेन स्वयं महाकाली से जेमती भाबिथिले महाकाली को जेमती पिंधेइबे स्वयं महाकाली छिड़ा आइछन एक्चुअली आ एक विजन थिला एवं मां को जे पचारले मां महाकाली आस्थिले कि मां कहले हां महाकाली आस्थिले तेणु कौन सी कथा साधारण गोटे कंढी सजेबारे स्वयं भगवती दिव्यजन आसवे आम भाभी पारे किंतु सी केतबेले आसवे आम पाखक आम ता भी जानी पारे तेणु आम आमर कर्तव्य अत्यंत आंतरिकतार सहित कले
सी केतेबेले आम निकट को आसवे फोर्स केतेबेले आम पाखक आसो सेटा तांकर दायित्व आमर नुह तो आम जिते जे पर्यंत यही संसार में अच्छु से यही मनोभाव आम कर्तव्य आम कर चलता तेणु कम छोट बड़ उच्च नीच भल मंद भेदभाव रखा नहीं। साधारणतः कौन हुए आम कार्य जिते करू कार्य भितर माँ को भूली जाऊ से पढ़ेवा कार्य हो बा जेकोसी कार्य हो काम भितर माँ को भूली जाऊ तो से तांकर प्रोब्लेम को ये जो भूली जीवार कौन असुविधा को दूर करने जड़े माँ को चिठी लिखिले जे माँ तुम्हें किपरि मु जेतेबेले पढ़ौची क्लास भितर तुमर उपस्थिति किपरि क्रियाशील होई परिबो माँ से उत्तर दौरान by concentrating before the class, by establishing silence and peace in your heart and in your head too, if possible, and by calling my presence with a sincere aspiration that I should be behind all your actions. ना कौन करिवो ना कार्य पूर्वर किछि समय हृदय रे कंसंट्रेट करिवो जदि संभव हुए मस्तक रे तुमे कंसंट्रेट मध्य करि पारो तापरे कौन करिवो बाय कॉलिंग माय प्रेजेंस मोर उपस्थिति को तुमे आह्वान करिवो विथ ए सिंसियर एस्पिरेशन दैट आई शुड बी बिहाइंड ऑल योर एक्शंस जे तुमे जहा कार्य करूचो तुम सब कार्य पश्चात रे जेपरि मु थाए न पुनी कंडीशन दोछ नॉट इन द वे यू थिंक दैट यू आई वुड एक्ट तुमे भाबुचो जेपरि मु कार्य करे से भड़ी किछि कंडीशन रखिबो नाही तुम्हें मते काम करने को दब दिस इज द ओनली ट्रू वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर डिफिकल्टी अर्थात काम 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 पूर्वर आम कनसेंट्रेट करवा जे माँ आम कमर पश्चात था आमको परिचालित करंतु किंतु मु जेपरि चाहूँगी सेपरि हुए तो न हो पारे अलग वे रे हो पारे जितेबाला अलग वे हम से कौन हम ना आम कौन प्रतिक्रिया रखा ना ये गोटे उदाहरण आम नेबा जड़े आश्रम साधिका जड़े नर्तकी से महाकाली उपरे सेठी नृत्य नाटिका प्रिपेयर होता महाकाली रोल तांको करने को पड़ता सी जाकि माँ को पचारे माँ कहले माँ महाकाली तुम्हें मो सामने बसच मु तम सामने महाकाली रोल केमती करी स्वयं महाकाली मो सामने अच्छा मु तांका सामने दिनहीन मोर शक्ति नहीं मु किपरि भाव में महाकाली रोल करी मत टिके साहाय्य कर माँ कहले मेक एफर्ट इट विल कम माँ कहले तुम्हें चेष्टा कर आपे आपे कर पुणी तापर माँ को कहली माँ काली काली 1 डिसेम्बर मु कौन करी माँ कहले तुम्हें महाकाली को डाक सी तुमको साहाय्य कर सी आश्चर्य कहले क्या डाकिबे ना महाकाली को डाक सी तुमको साहाय्य कर तेणु सी कौन कले ना दिन राति डाकवा को लगे कारण स्वयं माँ जाए जो बसवे केमती संभव हम भितर भितर बहुत डाउट थिला तेणु दिन राति माँ महाकाली शक्ति को से आह्वान कले जेमती से रोल टी को से ठीक भाव में कर समय आसला नाटक अभिनय समय जो आसला से अनुभव कले हठात भितर कौन है ना माने अफुरंत शक्ति रही स्टेज रे सेमती रिएक्शन कले युद्ध सेमतिया कले समस्ते माने आश्चर्य कि देखिले माने जीवंत हो गला महाकाली दृश्य जमती जीवंत हो गला तापरे फेरी आसिला परे भी जेतेबेले स्टेज रो फेरी आसी पछरे स्क्रीन पछरे रहले भी तांका शरीर पूरा थरिबा को लागिला कारण एते शक्ति तांका भितर थिला से ताको संभाली पार नथिले एते थरिला तांका शरीर जे अन्य माने तांको नि मां को निकट को गले मां तांको देखिले किछि समय देखिले तापरे से स्थिर होला परे मां तांको कहले डू यू नो व्हाट यू हैव डन माय डियर चाइल्ड तुम्हें कौन करछे तुम्हें जानो यू हैव इन्वोक्ड महाकाली's प्रेजेंस इन योर बॉडी
तुम्हें जो तुम्हें महाकाली शक्ति को तुम निज शरीर भितर इनभोक कल डाकी क्रियाशील करेल जहा फल सी एमती अनुभव करथिले निजे साधिका भी अत्यंत आश्चर्य हो गले जे एभली भी संभव पर होई पारे कहले मु जदि निजे अनुभव न करि थांती ताले एभली अनुभव जे मनीष शरीर रे संभव ता मु जानि पारि नथांती किंतु मां को कृपारु एया संभव हैला तेणु आमर जेतेबेले जहा आवश्यक जो कार्यटी आम करने को चाहूचु सेतेबेले मां को उपस्थिति को आम आह्वान करवा मां आम दे कार्य करिवे किपरि भाबरे कार्य करिवे हुए तो आमर कल्पनातीत कौन उपाय कार्य करिवे किंतु से कार्य करिवे निश्चित ताकू सेतेबेले आम कौन प्रतिक्रियाहीन गोटे जंत्र भाबरे ताकू आम लक्ष्य करवा से कौन किपरि आम भितर कार्य करछन एठी माँ चंपकलाल को लिखती आई हैव ए स्वीट लिटिल मदर सिटिंग क्लोज इन माय हार्ट वी आर सो हैप्पी टुगेदर नेवर विल वी अपार्ट भितर आमर कुनी माँ रही आम सहित लगी संयुक्त रही ताकर उपस्थिति को आह्वान कले सबु काम आमर सुललित सुछंदित उपाय हो पार ए संदेह नहीं शेष उदाहरण ना शेष उदाहरण है जड़े कैप्टेन फिजिकल एजुकेशन जड़े कैप्टेन को लिखुंट माँ से एक्सीडेंट होता एक्सीडेंट है कहीं फुटबॉल खेल चलता फुटबॉल मैच रे बहुत एक्सीडेंट होता माँ कहते तुम्हें माने साधारण लोक जो भाया से भाव में खेलुच तेणु एक्सीडेंट हो तुमर साधारण लोक भितर कौन पार्थक्य रोना बारंबार मु तुमको बुझे तुम्हें से अनुसार कार्य करू ना माँ भाषा कहते आई डू नॉट वांट एनीबॉडी टू गेट हर्ट बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिंग माय चिल्ड्रेन with transparent cocoons like a glass case put on each one individually so that adverse forces cannot touch them इवन खेल बेले भी माँ कहते खेल बेले फिजिकल एजुकेशन बेले आम कौन करूँ आमर समस्त नियंत्रण आम उपर हरई था एते उत्तेजित हो जाऊ जदि मैच है माने दलगत मैच ए दल से दल गोल जदि हुए एते उत्तेजित हो जाऊ जे आम उपर कौन आमर नियंत्रण न थाए माँ कहते एभलिया खेल बेले खेलुथिला बेले भी मु मोर प्रत्येक चाइल्ड प्रत्येक शिशु को गोटे ट्रांसपेरेंट कोकुन भितर रखे लाइक ए ग्लास केस गोटे काच भितर जमी सुरक्षित रखे ई पुटन एवं कहीं रखे ना एडवर्स फोर्स जोटे विरोधी शक्ति जमती स्पर्श कर न पारे you are so well surrounded by the force and the light that nothing can penetrate. It is a complete protection I have put around you all, and in spite of this you get hurt. ए सब कला परे भी तुम माने आघात प्राप्त हो I do not know what to do. Perhaps it is a lack of faith and excitement of the body. Let us see that what I can do. तुम माने जेहेतु शरीर रे भी कौन हो जाऊच ना एक्साइट हो जाऊच उत्तेजित हो जाऊच तेणु से प्रोटेक्शन से काम करूना तेणु ये आमको शिखा कथा जे माँ स्वयं आम चारिपटे आम जिते बड़े खेलुचु खेलर फिजिकल एजुकेशन अर्थ तो आम जानू जे फिजिकल एजुकेशन रे आम शरीर को केमती माँ को उपयोगी माँ को शक्ति को से केमती ग्रहण कर परिबो से उपयुक्त कर गढ़ी तोलिबा गोटे आधार जमती आमर प्रस्तुत हो उठिबो से लक्ष्य जमती आम भूली न जाऊ तेणु से समय आमर जदि यही धारणा रहे जे माँ को शक्ति आमको घेरी रही आमर किछि भी हबनी सत्य किछि भी हब नाही जेते पड़िले जहाँ हेले भी आमर एक्सीडेंट हब नाही आम जदि माँ को डाकी परिबा सब प्रकार एक्सीडेंट को आम अवॉइड करि परिबा केवल फिजिकल एजुकेशन रे नुह आमर दैनंदिन जीवन रे सबुठी आम जदि कॉन्शियस रहिबा माँ को डाकिबा माँ को स्मरण रखिबा भितरे भितरे ताले कौन हबो ना आम आम शरीर भितरे भी माँ को शक्ति को
ଜାଗରୁକ କରିପାରିବା, ସେ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁ ହେଲା ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇକି ଏ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ଏ ସବୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଥିବ। କଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଇ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ସତ୍ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆଲୋକର ଏକ ବିରାଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ବିଚରଣ କରୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ମାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଦୂତ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆମ ଘରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେବା, ଏହା ହେଲେ କଣ ହବ? କେତେକଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରାତନ କଥା, ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଏହା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକାଲ ପାଠଚକ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ନିଜେ ପାଠଚକ୍ର କରିପାରିବା। ଯଦି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠିକୁ ଯିବା, ଯଦି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ବି ପାଖ ଆଖରେ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା, ନିଜେ ସଂଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ କାମ ଅଛି, କାମରେ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରର କାମ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କଣ କରୁଥିବ ନା ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହଉଥିବ, ଆମକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ନା, କାହିଁକି ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ସାବିତ୍ରୀର କିଛି ଲାଇନ୍ସ ପଢି ମୁଁ ସାରିବି। ସାବିତ୍ରୀର ଭଏସ। The voice replied, "Remember why thou camest. Find out thy soul. Recover thy hid self. In silence seek God's meaning in thy depths. Then mortal nature change to the divine. Open God's door, enter into his trance. Cast thought from thee, that nimble ape of light. In this tremendous hush, stilling thy brain, his vast truth wake within and know and see. Cast from the sense that veils thy spirit's sight. In the enormous emptiness of thy mind, thou shalt see the eternal's body in the world. Know him in every voice heard by thy soul. In the world's contacts, meet his single touch. All things shall fold thee into his embrace. Conquer thy heart's thoughts. Let thy heart beat in God. Thy nature shall be the engine of his works. Thy voice shall house the mightiness of his word. Then shalt thou labor my force and conquer death." କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇନର୍ସ ମିଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚି ଭାଇ ଏବଂ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କାମଟି ହେଉଛି ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବି, ଉପସଂହାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଚୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଗଲା, ମୋ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଦୁଇଟା ମହାନ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଆସିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ। ଦୁଇ ଜଣ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଜଣେ ଭିତରର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ
ବାହାର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାରମୋନି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଂଗତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ କରୋନାର ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଅନ୍ତର ଏବଂ ବାହାରର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ହୁଏତ ବାହାରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛେ, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ହିମାଳୟ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛେ, ହରିଜଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେ ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଭିତରର କୈଳାସକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା। ମୋତେ ଲାଗେ ଏହା ସମୟରେ ଯେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ, ଏବଂ এই ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଚୟନ କରାଗଲା, ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କି? ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ କି? ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି? କୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି, ବାହାରୁ ଶ୍ରୀରାମ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି। 8, 9, 10 ବର୍ଷ ହବ। ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିଏ ତୁମେ? ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନଚିକେତା ଯମପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯମ ନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ, ଆସିବା ପରେ ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ 3ଟା ତତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଯମ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ 100ଟା ପୁଅ ଦେବି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଦେବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବି, ଖୁସିରେ ରହିବୁ, କିଛି ଅଭାବ ହବନି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? କାଳକ୍ରମେ ତ ଇଏ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁମକୁ କେମିତି ଜଣାଯିବ? ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଆମ କାହା ଭିତରେ ଅଛି କି? ନଚିକେତାର ଜିଜ୍ଞାସା କାହା ଭିତରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ନାହିଁ, ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ହିଁ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ସିନା, ତାର କିଛି ବି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲ୍, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ତରରୁ ଆସେ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ କଲ୍ ବା ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ଆହ୍ୱାନ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ମାନେ ହି ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ ନୋଇଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥାଏ, ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ଝିଅ ମାର୍ଗାରେଟ ୱିଲସନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ। ନର୍ଭସ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ପରେ ସେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସମୟ ବିତାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ବା ଏସେଜନ ଗୀତା ପୁସ୍ତକଟି ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପେଜଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଜୀବନ କ'ଣ, କାହିଁକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସାଧନା ୱିଥ୍ ୟୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମର ଦେହ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏବଂ ସାଧନାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁର ଦ ବର୍ଡନ ଅଫ୍ ଦି ୟୋଗା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, 8-10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅସଲ ସାଧନା କରିବା କଥା, ମା କହୁଛନ୍ତି ହି ହେଜ୍ ଡନ୍ ଏ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସାଧନା ୱିଦିନ୍ ଦି ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ 8 years। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାକୁ କେହି ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ଆସ୍ପୃହା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ଇନର କଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଟିକଟକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାରେ କାମ ଚଳିଯାଉଛି। ଜଣକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କୁହାଯିବ ତୁ 10 ବର୍ଷ ରହ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଖୁସିରେ ରହିଯିବ, କାରଣ ତାର ଡିଜାୟାରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଅଛି। ଏବଂ ନିଜେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଲଷ୍ଟ, ମୋର ସବୁ କିଛିକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଭିତରର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଇ ଆମ୍ କଲିଂ ଦିସ୍ ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍ସ, ଭୀରୁ କାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି, ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଦି ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି, ମା ଏମିତି କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ମା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି? ମା ଏଇଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲା? ମା କହୁଛି ତୁମ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ଯୋଉଠି ବାହାରର କୋଳାହଳ ଆଉ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଶାନ୍ତିରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହାର ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ଟେ ଜଳୁଛି। ମା ତା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଶହ ଶହ ଜନ୍ମର ତୁମର ଆସ୍ପୃହା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଠୁଳ ହେଇକି ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତୁମ ଆସ୍ପୃହା ସେଠି ଠୁଳ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏଠି ଅଣାଯାଇଛି କାରଣ ତୁମେ ବଛା ଯାଇଛ। ତୁମେ କେଉଁ ଏକ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ଯେ ପୃଥିବୀର ନବଜନ୍ମ ସମୟରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବି, ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ କାରଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ବା ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଗୋଟେ ପାଥେଟିକ୍ ଜିନିଷ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କାନ୍ଦୁଛେ, ଖାଉନେ, କେତେ କ'ଣ ନାନା ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ଆଉ ସେ ଅଭିପ୍ସାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛୁ, କେତେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବାହାରର ସଫଳତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିଫଳତା। ପୃଥିବୀର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖତମ ବିଷୟ କିଛି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେକର ମାତୃଭବନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ବସିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ବସ୍ଟା ମୋତେ ମାତୃଭବନ ନେଇକି ଯିବ, ଏବଂ ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଆଗରୁ ଆଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ, ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କାମଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବା ଥରେ ବି এই ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଏ, ଥରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଚାଲି ଯାଉଛୁ।
ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଜ୍ଞାସା କାହାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଏବଂ ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ, ତୁମ ୱିଲ୍ ଆଉ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କଲ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଆସିବ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ଆସେ, ସାଇକିକ୍ ଇଜ୍ ଲିଟ୍, ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଯେମିତି ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃସାହସିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଇତିହାସରେ ହେଇନାହିଁ ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଅପା ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛେ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଚୈତ୍ୟର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛ, ମାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ଯେ ମା ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ। ମା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ରେସ୍। ଯେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବ ଜାତି ଆସିବ, ଯେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସିବ, ନ୍ୟୁ ରେସ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ। ପୁଣି ଥରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୟୋର ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସିୟରିଟି। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମର କେତେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି এই ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଶେଷ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ମୋ କଥାଟିକୁ ସାରିବି ଯେ ଗ୍ରୀସରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥପତି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାହିଁକି ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି? ଶିଳ୍ପୀ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛି କାରଣ ଲୋକେ ସୁଯୋଗକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଁଟା ଥିଲା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଲୋକେ ସୁଯୋଗକୁ ବା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ମୁହଁଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପାଦରେ ଦିଟା ଡେଣା କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ସ୍ଥପତି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସୁଯୋଗଟାକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ଜାଣିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚାଲିବନି, ସେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ସେ ସୁଯୋଗ, ସେ ଆନ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। କାରଣ ମା ଗୋଳଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ମହାନ ମହାନ କାମ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି, ହେଉଛି ଏବଂ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ମିସ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଜଣେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛେ, କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କରି କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇନର ଫ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଜଳିବ, ଜଳି ନାହିଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଇନର ସ୍ମିଥ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମୁନି ଅପା, ସଚି ଭାଇ, ବନ୍ଦିତା ଅପା, ସ୍ୱାଗତ ସତ୍ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଅପାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ କର କମଳରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଇନର ସ୍ମିଥ୍ଟା କରାଯାଇଛି ତାହା ଯେମିତି ସଫଳ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।